बाइबल शिफा के बारे में क्या सिखाती है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब दोस्त जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर थे तो उन्होंने बहुत सारे बीमारों को शिफा बख्शी। उन्होंने हर उस शख्स को शिफा बख्शी जो उसके पास आते थे। आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं, मत्ती 4:24 आयत। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे और उसको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। बाद में हम रसूलों के ज़रिए किए जाने वाले शिफाइया मौजज़ात पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये यीशु मसीह की वज़ारत के मुकाबले में कम थे और छोटे पैमाने पर होते थे। पौलुस रसूल ने इफिसस में बड़े पैमाने पर शिफाइया मौजज़े किए। आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं, अमाल 19:11 और 12 आयत। और खुदा पौलुस के हाथों से ख़ास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छोड़कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। ऐसी बहुत सी मिसालें थीं जब पौलुस रसूल लोगों को ठीक नहीं कर सके थे। आए इस बारे में दूसरा तीमुथियुस 4:20 आयत देखते हैं। रस्तस करंथस में रहा और तरफमस को मैंने मिलेतस में बीमार छोड़ा। आए इस बारे में एक और हवाला देखते हैं, फिलिपियों 2:27 आयत। बेशक वो बीमारी से मरने को था मगर खुदा ने उस पर रहम किया और फ़कत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। यहाँ तक कि पौलुस रसूल अपने आप को भी ठीक ना कर सके। आए एक और हवाला देखते हैं, दूसरा करंथियों 12:7 से 10 आयत। मगर मुकाशों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारें और मैं फूल न जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तिमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। शिफा का तोहफ़ा। याकूब में हम पढ़ सकते हैं कि कलीसिया के बुज़ुर्गों की ईमान की दुआ बीमारों को कैसे बचाती है। आए देखते हैं याकूब 5:14 से 16 आयत तक। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब पौलुस करंथियों को लिखता है तो इसका मतलब ये लगता है कि कलीसिया के कुछ अरकान के पास शिफा का तोहफ़ा था। आए एक हवाला देखते हैं, पहला करंथियों 12:9 आयत। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि क्या
شفا کا تحفہ آج بھی کام کر رہا ہے؟ اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ شروع میں یہ اتنا واضح نہیں ہے کہ نئے عہد نامہ کے دور میں بھی یہ تحفہ کام کر رہا تھا۔ کچھ لوگ سکھاتے ہیں کہ معجزاتی تحائف رسولوں کے وقت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے، اگرچہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہو سکتی۔ معجزے بعد کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ شفا کے بارے میں بائبل کا ایک نقطہ نظر۔ شفا کے بارے میں بائبل کا نقطہ نظر مندرجہ ذیل نکات کو ذہن میں رکھنا اچھا ہے۔ خداوند ہمیں شفا دیتے ہیں۔ عام طور پر وہ ان نظاموں کو استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے جسم کی بیماری کے لیے بنائے ہوتے ہیں، یعنی کہ دعا کے ذریعے سے شفا یا ڈاکٹر کے ملنے سے شفا۔ اور یہ شفائیں جو ہیں یہ بھی ہمیں خداوند کی طرف سے ملتی ہیں، اور ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ خداوند شفا دیتے ہیں۔ کسی بھی مسیحی کے لیے شفا کے لیے خدا سے دعا کرنا ایک فطری عمل ہے، اور خداوند ان دعاؤں کا جواب بھی دیتے ہیں، چاہے وہ قدرتی صحت یابی ہو یا معجزاتی دعاؤں کے ذریعے یا پھر کسی ڈاکٹر کے ذریعے وہ ہمیں شفا دیتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی ان شفاؤں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بائبل میں ہمیں کہیں پر بھی یہ تعلیم نہیں ملتی کہ خداوند اپنے بچوں کو تمام بیماریوں سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیماریاں اور معذوریاں مسیحیوں کو ان کے عقیدے پر شک کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ یہ ابلیس کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی واپسی سے ہمیں روکتا ہے، لیکن ہمارے جسموں کی نجات کو نئی زمین تک انتظار کرنا پڑے گا۔ بیماری خداوند کی مرضی سے ہو سکتی ہے۔ خداوند اپنی تخلیق پر خود مختار ہیں، یعنی کہ خداوند نے ہمیں بنایا، ہمارے جسموں کو بنایا، اور ہمارے جسموں پر خداوند خود مختار ہیں، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری صحت کو بھی وہ ہمارے عقیدے کی تعمیر کے لیے بیماریوں کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارا صحت مند ایمان ہمارے صحت مند جسم سے زیادہ خدا کے لیے اہم ہے۔ آپ بیماریوں کے لیے شفائی عبادت میں جا سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے ایمان سے جو آپ کو مسیح پر ہے اس کے مطابق دعا کریں تو آپ کو شفا ملتی ہے، کیونکہ دعائی عبادت میں یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو شفا ملے گی، اور اگر آپ کو شفا نہیں ملتی تو آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ میں ایمان کی کمی ہے۔ اگرچہ خداوند ہماری دعاؤں کے جواب میں شفا یابی دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی سب سے قیمتی نعمت شفا نہیں ہے جو زمینی اور عارضی ہے۔ سب سے قیمتی نعمتیں روحانی اور ابدی یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہمارے دکھ یہاں تک کہ ہماری بیماری بھی ہمیں ان روحانی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار کر سکتی ہیں۔ تھینک یو آل۔